अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे तारीख़ का पहला सुल्तान महमूद गज़नवी की तारीख़ को। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। सामानी सल्तनत के एक हुक्मरान मंसूर अव्वल ने जैसे ही तख्त संभाला, सबसे पहले खुरासान जैसे अहम सूबे के गवर्नर अलबतगीन को माज़ूल कर दिया। अलबतगीन दरअसल एक तुर्क गुलाम था जो तरक्की की मनाजिल तय करते करते सामानी सल्तनत का सिपहसालार बना और सबसे अहम सूबे खुरासान का गवर्नर भी था। लेकिन माजी में उसने वली अहदी के मामले पर बहस में मंसूर को तख्त पर बिठाने की मुखालफत की थी। बस यही हरकत उसे महंगी पड़ गई। यूं खुरासान के बजाय गजनी जैसा दूर दराज सूबे की अमारात अलबतगीन के नसीब में आई। सन 962 में वह गजनी पहुंचा। ये शहर आज अफ़गानिस्तान में वाक़या है और इस एक फ़ैसले ने अफ़गानिस्तान बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में भी इनकलाब बर्पा कर दिया। कैसे, यही सब हम बयान करेंगे आज की वीडियो में। अलबतगीन जैसे ही गजनी पहुंचा, उसने खुद को शाह गजनी कहलवाना शुरू कर दिया। वैसे तो वह सामानियों की वफ़ादारी का दम भरता था, लेकिन मुस्तकबिल की एक नई रियासत की बुनियाद ज़रूर रख दी थी। इस नई सल्तनत ने बाद में खित्ते से सामान्य इक़्तिदार के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। अलबतगीन का दौर बहुत ही मुख्तसर रहा। वो 1 साल भी गजनी पर हुकूमत न कर सका और इंतकाल कर गया। इसकी जगह गजनी की अमारत अबू इसहाक इब्राहिम ने संभाली। ये भी एक तुर्क अफसर था जो तकरीबन 3 साल यहाँ का अमीर बना रहा। सन 977 में सबुक्तगीन अमीर गजनी बना, जब मशहूर ज़माना फ़ातेह और मुखालफिन के लिए बदनाम ज़माना महमूद गज़नवी का बाप था। सबुक्तगीन दरअसल अलबतगीन का ग़ुलाम था और बाद में उसका दामाद भी बना। मुसलमानों की तारीख़ ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। ग़ुलामों का निचले दर्जों से आला तरीन दर्जों पर पहुँचना मुसलमान माशरों में एक आम सी बात है। इसके मुकाबले में मगरब में ग़ुलामी ना सिर्फ इंसानी तारीख़ का भयानक तरीन रूप था, बल्कि आज भी नस्ल परस्ती की जड़ें किसी न किसी सूरत में नज़र आती रहती हैं। इसके मुकाबले में मुस्लिम तारीख़ में तो कई अजीम हुकूमतें असल में ग़ुलामों की रियासतें थीं। मसलन मिस्र के ममलूक और हिंदुस्तान का ख़ानदान ग़ुलामा। अब गजनी में जो रियासत बनने वाली थी, वो ग़ुलामों की ताकत का एलानिया इजहार थी। सबुक्तगीन के बेटे महमूद गज़नवी ने 998 में गजनी को एक मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बना दिया। इससे पहले के तमाम हुक्मरान दरअसल गजनी में सामानियों के अमीर कहलाते थे, लेकिन महमूद अपने लिए सुल्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो तारीख़ का पहला हुक्मरान था जिसने खुद को सुल्तान करार दिया। फिर कुछ ही अरसे में इसका लश्कर जदार तहरान से लाहौर और सिंध से वस्त एशिया तक छा गया। महमूद को हिंदुस्तान पर 17 हमलों की वजह से आलमगीर शोहरत मिली, जिसके दौरान इसने पेशावर, मुल्तान, लाहौर, कन्नौज, अजमेर, ग्वालियर और सोमनाथ पर हमले किए। मौजूदा पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा उसके दौर में गजनवी सल्तनत का हिस्सा बना और यूं खत्ते के मुस्तकबिल पर बहुत गहरे असरात मरतब हुए। महमूद गज़नवी ने खत्ते में एक बिल्कुल नए तर्ज हुकूमत की बुनियाद रखी। उस ज़माने में किसी फ़ौज में ग़ुलामों का होना कोई अनोखी बात न थी। अब्बासी, सामानी, फ़ातमी बल्कि सभी रियासतों में हुक्मरान इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत रखने के लिए अपने गिर्द ग़ुलामों की फ़ौज रखते थे, ताकि उन्हें दीगर ताकतवर अनासर से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, लेकिन पूरी फ़ौज ग़ुलामों पर मुश्तमिल हो। ऐसा नहीं होता था,
بلکہ فوج میں بڑی تعداد مختلف قبائل کے آزاد لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی، چاہے وہ عرب ہوں یا فارسی۔ خود ترک حکومتوں کا بھی یہی حال تھا۔ کراخانیوں کی فوج کا بیشتر حصہ بھی آزاد افراد پر مشتمل تھا، لیکن محمود غزنوی وہ پہلا مسلم حکمران تھا جس کی پوری وار مشین ہی غلاموں پر مشتمل تھی۔ اس کے افسر، سپاہی سبھی غلام ہی تھے۔ یہ ریاست کی تشکیل اور اسے چلانے کی ایک بالکل نئی حکمت عملی تھی۔ آج کے الفاظ میں کہیں تو مکمل طور پر فوجی طرز حکومت تھا، جس کے توسیع پسندانہ عزائم کے خطے کو بڑی قیمت چکانا پڑی۔ محمود غزنوی کی تیزی سے نقل و حرکت کرنے والی یہ فوج شاید ہی کبھی 1,00,000 سے کم ہوئی ہو۔ یہ رنگ، نسل یا مذہب سے بالا تر ایسی فوج تھی جس کا مقصد صرف ایک تھا، محمود کے ہر حکم کی پیروی کرنا۔ جب محمود غزنوی نے اقتدار سنبھالا تو اسے فوراً ہی شمال سے کراخانی فوج کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں مسلم تاریخ کی دو ابتدائی ترک ریاستیں آپس میں لڑ پڑیں۔ دونوں کی نظریں تھیں سامانی ریاست کی باقیات اور اس کے دارالحکومت بخارا پر۔ اس مہم میں کامیابی محمود غزنوی کو ملی اور تبھی اس نے خود کو سلطان قرار دے دیا، دنیا کا پہلا سلطان۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ دونوں ریاستوں میں سے کوئی بھی دوسرے پر مکمل طور پر غالب نہ آ سکا، یہاں تک کہ دونوں نے مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ کر لیا اور آمو دریا کو سرحد قرار دیا۔ یعنی جس طرح مشرق میں محمود غزنوی کی سرحدی حدود آج کی جدید پاک بھارت سرحد سے ملتی جلتی ہے، وہیں شمال میں بلکہ افغانستان اور دیگر وسط ایشیائی ریاستوں کی سرحد بھی وہی جو محمود غزنوی نے طے کی تھی۔ پھر محمود نے سیستان میں صفاری خاندان کی باقیات کا خاتمہ کیا اور 1001 میں پشاور کی جنگ میں راجہ جے پول کو شکست دی۔ راجہ اس شکست سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ خودکشی کر لی۔ اس کے ساتھ ہی کسی مسلم ریاست کے قدم ان غلاموں میں جمنا شروع ہو گئے جب بعد میں پاکستان کا حصہ بنے۔ چند سالوں بعد جب ملتان پر قابض اسماعیلی طاقتوں نے جے پال کے بیٹے آنند پال سے مدد طلب کی تو محمود نے ملتان پر حملہ کر دیا اور اسماعیلی کو یہاں سے نکال باہر کیا۔ یہی نہیں بلکہ آنند پال کو بھی شکست دی اور پھر 1008 میں اٹک کے قریب ہندوستانی راجاؤں کی ایک مشترکہ فوج کو بھی ہرایا۔ پاکستان کا موجودہ صوبہ پنجاب کا 1023 میں باضابطہ طور پر غزنوی ریاست کا حصہ بنا۔ یہ تھی تاریخ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔